Muy bien. El día de hoy estamos por comenzar una serie corta llamada Son como yo. So today I want to start a short series called They Are Like Me. En esta serie quiero hablar sobre un grupo de personas que seguramente conoces porque están en la Biblia. In this series I want to talk to you about a group of people that you surely know because they are in the Bible. Son personas a quien todos admiramos por su disposición de servir y por su fe. These are people who we all admire for their faith and willingness to serve Jesus. Son personas que vieron los milagros muy de cerca. They are the people who saw miracles closely. Y son personas a quienes Dios usó para extender su reino. And these are people whom God used to extend and expand His kingdom. Son personas que llegaron a ser tan importantes para la vida de la iglesia que sin ellos probablemente tú y yo no habríamos escuchado de Jesús. And these people are people who became so important in the life of the church that without them, probably you and I would not have heard of Jesus. ¿Tienes idea de quién estoy hablando? Do you know who we're talking about? Los discípulos. Estamos hablando de los discípulos de Jesús. We're talking about the disciples Y here. me gusta cada domingo tener una frase para ti. And I love to share with you every Sunday a phrase. Hoy sí lo logré. And here it is. Jesús nos llama tal como somos para que lleguemos a ser tal como Él es. Jesus calls us as we are so that we become as He is. Jesús nos llama tal como somos para que lleguemos a ser tal como Él es. Jesus calls us as we are so that we become as He is. Déjame te cuento una historia. Let me share with you a story. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 In the Tokyo 2020 Olympic Games, se llevó a cabo la prueba de los 1500 metros para mujeres. the 1,500-meter test for women was carried En out. esta carrera, si mis cuentas no me fallan, había 15 competidoras. In this race, if my math isn't off, there were 15 competitors. La carrera fue normal durante aproximadamente 3 minutos, pero de pronto, cuando el cronómetro llegó como a los 3 minutos, The race was a normal race for 3 minutes, but suddenly when the stopwatch marked 3 minutes 3 minutos and con 5 5 seconds, segundos, sí, pasó algo inesperado. something unexpected happened. Por alguna razón, al menos 3 corredoras empezaron a tropezar For some reason, at least 3 runners began to stumble. y 2 de ellas se cayeron al suelo. 2 of them fell to the ground. Una de ellas era la representante de los Países Bajos. One of them was the Netherlands representative. Su nombre es Sifan Hassan. Her name is Sifan Hassan. Estas carreras en total duran como 4 minutos por ahí. Now, these races last about a total of 4 minutes. Y Sifan Hassan se cayó al suelo completamente, faltando como, habían pasado 300 metros, así que faltaban como los últimos 300, así un cachito, faltaba un cachito. And Sifan Hassan had a fall missing just over 300 meters, give or take, a little bit closer to halfway. Y entonces todos dijeron, ¡ay, una caída! And so everybody was in gasp because, oh, she fell. Entonces pasó algo emocionante. And then something exciting happened. Hassan se levantó Hassan got up, y con una determinación única comenzó a correr de una manera distinta. and with a unique determination, she began to run in a different way. De hecho, durante los primeros 3 minutos que la vimos correr, ella estaba corriendo normal. Yo no pensé que ella podría haber ganado. In fact, for almost the first 3 minutes, we who saw it, we didn't think that she could do something that special. Porque estaba en las últimas posiciones, estaba como en el 12 por ahí. Because she remained in the last positions, for like 12th place maybe. Pero después del momento en que se cayó, en que se tropezó y cayó, pareciera ser que algo ocurrió en ella. But after that moment when they stumbled and she fell, it seemed that something happened in her. Empezó a correr tan rápido que todos los comentaristas de televisión empezaron a darle mucha importancia. She began to run so fast that the television commentators began to give importance. Y por la televisión se escuchaba a la gente, ¡oh! And through TV, you can hear the commotion of, whoa! De las 15 corredoras que iniciaron, And of the 15 runners who started, 10 estaban adelante de ella en el momento de la caída. 10 of them were in front of her at the time of her fall. Y Hassan comenzó a correr y todo el estadio se empezó a emocionar por ella. And Hassan began to run and the whole stadium was moved with excitement Y for empezó a her. ganar posiciones.
And she began to advance in y positions. pasó a una, And managed y to move to pasó a one, dos, and to y two, pasó tres. and then Y three. faltando poco menos de 100 metros, And then just missing under 100 meters, donde las posiciones todas se aprietan, where they get so tight, empezó a correr más fuerte she started running with all of her strength. y terminó en primer lugar. And she ended in the first place. Fue una carrera que los que pudimos verla nos emocionamos mucho. It was a really exciting race for those that were able to see it. ¿Sí? Un día no tienes nada que hacer y tienes 4 minutos de vida disponibles, puedes buscar a ella, Tokio 2020. La carrera es emocionante. I invite you that if you have some 4 minutes to spare, go to YouTube and look up the race and you can see for De hecho, yourself. puedes adelantarle 3 minutos porque In fact, you can jump up to 3 minutes and 15 seconds and you can see the action there. fue una carrera muy, muy emocionante que hizo a gran parte del público ponerse de pie. It was a really exciting race that made a large part of the audience a standing ovation. Esa tarde no hubo un récord olímpico, That day, there was no Olympic record. pero la gente apreció que a pesar de una caída, Hassan pudo levantarse, correr y vencer. But people appreciated that despite a fall, Hassan was able to get up and overcome. De hecho, hay una frase que seguramente has escuchado que dice así: no importa dónde comienzas, sino dónde terminas. In fact, there is a phrase that you have surely heard that says, it doesn't matter where you start, but where you end. En la Biblia, al estudiar la historia de los discípulos, es emocionante conocer dónde comienzan algunos de ellos. Now, in the Bible, when studying the history of the disciples, it's exciting to know where some of them begin. Así que quiero contarte algunas historias de ellos. So I want to share with you a story, the history of some of them. Empecemos con Simón, a quien conocemos mejor como Pedro y Andrés, su hermano. We're going to start off with Simon, who we know better as Peter, and his brother Andrew. Ellos estaban pescando They were fishing. y por lo que sabíamos, habían tenido una muy mala noche. And from what we know in the Bible, we know that they had a bad night. No les ha ido nada bien cuando Jesús se encontró con ellos. They had not done well when Jesus met with them. Y entonces cuando Jesús se acercó para ellos, para pedirles un favor, les pidió que le prestaran la barca un momentito para poder enseñar mientras ellos lavaban sus redes. Then Jesus approached them to ask them to lend the boat to teach for a moment while they washed their nets. Y una vez que Jesús terminó de enseñar, volteó a ver a Pedro y le dijo, ¿sabes qué? Vuelve a subir al bote y echa otra vez las redes. And once Jesus finished teaching, he told Peter, you know what? Get on the boat and throw the net once again. ¿Puedes imaginar el momento? Can you imagine that moment? Un carpintero enseñándole a pescar a un pescador. A carpenter showing a fisherman how and where to fish. La Biblia no nos da detalles de las emociones que pasaron, pero pienso que Pedro pudo haber estado algo frustrado. Now, the Bible doesn't give us details of the emotions that passed in Peter, but I think that he could have been frustrated. Tal vez Pedro dijo, ¿otra vez? Perhaps Peter said, again? O tal vez dijo, ay, ¿no te das cuenta que estuvimos intentándolo toda la noche? Or perhaps he said, don't you realize that we've been here all night and nothing's happened? O tal vez nada más dijo, ay, nos hubieras dicho antes de lavarlas, hombre. Or perhaps he said, you know what, you should have said something after we washed the nets. Ahora resulta se van a volver a ensuciar. But now it turns out that they'll be dirty again. Pero finalmente algo ocurrió y Pedro escuchó a Jesús y obedeció a Jesús. But finally something happened in Peter, who listened to Jesus and obeyed him. Y cuando fueron más profundo y tiraron la red, la Biblia dice que hubo tantos peces que la red se estaba rompiendo. And when they threw the net, the Bible says that there was so many fish that the net was breaking. Y entonces en Lucas capítulo 5, versículo 10, podemos leer el llamado que le hizo a Pedro. And then in Lucas chapter 5, verse 10, we can read the call that he does for Peter. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Then Jesus said to Simon, do not be afraid, for from now on you will fish for people. Y aquí tengo una idea que puede conectarse contigo. And then here's an idea that can connect with you. Jesús nos llama a ser sus discípulos usando lo que sabemos hacer.
Jesus calls us to be his disciples using what we know how to do. Simón pasó de ser pescador de peces a ser pescador de hombres junto con su hermano Andrés. Now Simon went from being a fisherman of fish, to being a fisherman of men with his brother Andrew. Ese es el inicio de Pedro y Andrés. That's the beginning of Peter and Andrew. Ahora la historia de Juan y Santiago. Now we have the story of John and James. Mateo 4, 21 y 22 dice. Look at what Matthew chapter 4 verses 21 to 22 says. Más adelante vio otros hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes, y Jesús los llamó. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in the boat with their father Zebedee. Y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. And immediately they left the boat and their father and followed Jesus. Ellos también eran pescadores. They were also fishermen. Ellos estaban trabajando con Zebedeo, su padre. They were working with Zebedee, their father. Ellos no estaban lavando las redes, estaban remendando las redes. They weren't washing the nets, they were repairing the nets. Y entonces pasó Jesús y los vio y les dijo, hey, ustedes, síganme. And then Jesus passed and he saw them and said, hey, you two, follow me. Y dejaron a su padre y la barca y le siguieron. And they left their father and the boat and they followed. Y entonces tengo otra idea para ti. And so I have another idea for you. Cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos, nos invita a ser parte de una familia más grande. When Jesus calls us to be his disciples, he invites us to be part of a larger family. Quiero que nos enfoquemos en Juan. I want to focus on John here. Juan pasó de dejar a su padre Zebedeo al inicio del ministerio de Jesús John went from leaving his father at the beginning of Jesus' ministry to take care of his mother at the end of Jesus' ministry, a encargarse de la madre de Jesús al final del ministerio de Jesús. Es interesante como cuando Jesús invita a ser parte de sus discípulos, lo invita a una familia diferente. It's very interesting that Jesus moves him from his family to be part of another family. Llevamos 4 discípulos. We have 4 disciples there. Déjame te presento uno más. Let me introduce you to one more. Él se llama Mateo His name is y Matthew. lo encontramos en Marcos 2:14. And we see him in the book of Mark, chapter 2, verse 14. Dice la Biblia, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Follow me, Jesus told him. Algunos consideran a Mateo un traidor al pueblo de Dios, Now some consider Matthew a traitor to the people of God porque trabajaba para los romanos cobrando los impuestos a los judíos. because he worked for the Romans charging the taxes of the Jews. Lo interesante es que tan pronto como Jesús lo llamó, Mateo hizo 2 cosas. The interesting thing is that as soon as Jesus called him, Matthew did 2 things. Número 1, lo siguió. Number 1 is he followed him. Y número 2, lo llevó a su casa para cenar con él. And number 2 is he took him home to have dinner with him. Y la gente se escandalizó porque Jesús se sentó a cenar con publicanos y con pecadores. And people were shocked because Jesus sat down to have dinner with publicans or people of public relations and sinners. Y la Biblia nos regala uno de los versos con más esperanza del Nuevo Testamento. And Jesus gives us one of the most hopeful verses in the New Testament. Marcos 2:17 dice lo siguiente. Mark chapter 2 verse 17 says this. Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. On hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Tengo una idea para ti. I have an idea for you. Cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos, Él va a usar nuestra influencia para alcanzar a otros que necesitan de Él. When Jesus calls us to be his disciples, he will use us and use our influence to reach others who need him. Mateo pasó de ser un traidor a la patria Matthew went from being a traitor to the country a alguien que acerca a pecadores a Jesús. to one who brings Jesus closer to sinners. Llevamos 5 discípulos.
We have 5 disciples there, cada uno con historias distintas. each one with different stories. Déjame te cuento dos más. Let me share with you 2 more. La historia de Felipe y Natanael. The stories of Philip and Nathaniel. A Felipe se lo encontró en una ciudad llamada Galilea y simplemente le dijo, sígueme. Philip was found in Galilee and said, "Follow me." Y Felipe lo comenzó a seguir. And Philip began to follow. Pero no solo eso. But not just that. Felipe de pronto, por alguna razón, fue y buscó a su amigo Natanael. For some reason, Philip went to look for his friend Nathaniel. Yo asumo que era su amigo porque solo los buenos amigos los buscas para contarles noticias buenas que te han pasado. Now, I assume that he was his good friend because only good friends are looking for them to tell them important and exciting news. Felipe buscó a Natanael y le dijo lo siguiente que está en Juan 1:45. Philip looked for Nathaniel and said the following in John chapter 1, verse 45. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." El llamado a ser un discípulo de Jesús es un llamado a compartir de Jesús. The call to be a disciple of Jesus is a call to share with Jesus. Es decir, Felipe una vez que empezó a seguir a Jesús, comenzó a compartir con otros de Jesús. That is, Philip once began to follow Jesus, he began sharing of Jesus to others. Y hablando de Natanael, es un poco más ruda su historia, pero igual de interesante. And Nathanael, his story is a little bit more rough, but equally interesting. Juan 1:46 dice, ¿de Nazaret? Respondió Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? John chapter 1:46 says, "Nazareth, can anything good come from there?" Ahora- Nathanael asked. Ahora, algo bueno. Decidió ir con todo y sus dudas a seguir a Jesús. Now, something good about Nathanael is, even though he was doubting, he still decided to follow. Y cuando se encontró con Jesús, le dijo en Juan 1:48, And when he met Jesus, he said the following in John chapter 1, verse 48. ¿de dónde me conoces? Preguntó Natanael. Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Lo que sabemos es que Natanael había estado debajo de una higuera antes de estar con Felipe. What we do know is that Nathanael had been under a fig tree before talking to Philip. Y probablemente había estado solo. And he had probably been there alone. Y entonces se sorprendió mucho cuando Jesús le dijo lo que había estado haciendo. And then he was surprised when Jesus told him that he saw him and what he had been doing. Escucha esta idea. Listen to this idea. Jesús ha estado siguiéndonos desde mucho antes de su llamado a ser sus discípulos. Jesus has been following us long before his call for us to be his disciples. Y me gusta mucho cómo termina la conversación con ellos. And I love how the conversation ends with them. Verso 51 dice, y añadió con firmeza, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. 51 says, "Then he added, very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Esta es la historia de 7 discípulos hasta ahora. Now we're at 7 disciples. ¿Puedes recordar la frase con la que iniciamos hoy? Do you remember the phrase where we started from? La frase dice, Jesús nos llama tal como somos para que lleguemos a ser tal como Él es. Jesus calls us as we are so that we become as he is. Como podemos ver, la historia de cada uno de los discípulos es diferente. Now, as we can see, the story of each disciple is very different. Y cada uno de ellos era tan humano como nosotros. And each of them was very human, just as we are. Tenían trabajos normales, They had normal jobs. tenían familias normales. They had normal families. Algunos habían hecho cosas malas. Some of them have done bad things. Algunos dudaron al principio. Some of them even doubted. Pero finalmente, en un momento de su vida, todos decidieron seguir a Jesús. But finally, at the time of his life, they all decided to follow him. Y eso cambió la manera en que tú y yo hoy vemos la vida de ellos.
And that changed the way that you and I see them at the end of their life. Porque no importa cómo somos al principio, Because it doesn't matter how we are in the beginning, sino cómo vamos a terminar al final. but it matters how we will end at the end. Especialmente después de que Jesús nos llama a seguirle. Especially after Jesus calls us to follow him. Jesús nos llama tal como somos para que lleguemos a ser tal como Él es. Jesus calls us as we are so that we become as he is. Cada uno de nosotros en este lugar tenemos una historia de vida diferente a la de los demás. Each of us in this place, we have a life story so much different than everybody else. Y así con nuestra historia, Jesús nos invita a seguirle. And so with our own history, Jesus still invites us to be his disciples. Y depende de nuestra respuesta a ese llamado, la forma en que vamos a salir de este lugar. And it depends on our response to that call in the way that we will leave this place. Podemos seguir siendo creyentes, We can continue to be believers. eso está bien, That's good. pero Jesús nos invita a ser discípulos. But Jesus invites us to be his disciples. Y eso es mucho mejor. And that's much better. Y la invitación es así de simple. And Jesus' invitation is simple. Sígueme. Follow me. Lo demás, estoy seguro que lo vamos a descubrir en el camino. The rest, I'm sure you will discover on the way. Si es necesario que te arrepientas como Simón, puedes hacerlo. If you need to repent like Simon, you can do that. O si es necesario que dejes tus redes como Jacobo y Juan, puedes hacerlo. Or if you need to leave your nets like Jacob and John, you can do that. O tal vez Dios te está invitando a llevar a tu casa a Jesús con tus compañeros de vida, como Mateo. Or maybe Jesus wants you to take him home to share with your life companions who need it the most. O tal vez es necesario que vayas y le compartas que ya estás siguiendo a Jesús a uno de tus amigos. Or maybe, just maybe, you should go and share with one of your best friends that you have found Jesus. Déjame recordarte que no importa cómo inicies, Let me remind you that it doesn't matter how you start, sino cómo terminas tu historia. but how you end your story. Porque Jesús nos llama tal como somos para que lleguemos a ser tal como Él es. Because Jesus calls us as we are so that we become as he is. Quiero invitarte a tomar unos 30 segundos para meditar en estos 7 discípulos. Fuimos muy rápido a ver el inicio de todos ellos. I'm going to invite you for the next 30 seconds here to meditate on everything that we have shared about the disciples. Y que pienses en el inicio que cada uno de ellos tuvo. And I want you to think about the beginning of each of their stories. Y que uses también esos segundos para pensar en cómo está tu vida hoy. But I also want you to take those seconds to think where your life is today. Y que puedas escuchar la voz de Jesús diciendo, hey, sígueme. And that perhaps maybe you hear Jesus' voice saying, hey, come follow me. Yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar. I know that the Holy Spirit is in this place. Y también tengo la convicción de que Dios está llamando a algunos de ustedes a ser más que creyentes, a ser discípulos. And I also have the conviction that God is calling some of you to be his disciples. Déjame decirte, no te preocupes por el futuro, deja que Jesús guíe tus pasos. Let me tell you, don't worry about the future. Let Jesus guide your steps. Confía en que los planes que Él tiene para ti son buenos. You must trust that the plans that he has for your life are good. Y prepárate para vivir la vida, la aventura más emocionante de tu vida. And prepare to live the most exciting adventure of your life. Toma unos segundos para pensar. Take a few seconds to think. Mientras he estado orando los últimos 12 días, As I've been praying the last 12 days, yo sueño con una iglesia llena de discípulos de Jesús.
I dream of a church full of disciples of Jesus. Discípulos que están dispuestos a transformar el mundo, su ciudad y su hogar. Disciples who are willing to transform the world, their city, and their home. ¿Te imaginas qué pasaría si cada uno de nosotros aceptamos el llamado de Jesús a ser discípulos que hacen discípulos? Can you imagine what would happen if each of us answer and accept the call that Jesus to be disciples who make disciples? Estoy seguro que Dios nos permitiría ver más milagros. I believe that Jesus would allow us to see even more miracles. Estoy seguro que tendríamos más gozo. I would imagine we would have more joy. Estoy convencido de que seríamos más familia. I'm convinced that we would be a bigger family. Dios te está llamando. God is calling you. Quiero invitarte a ponerte de pie para orar. I want to invite you to please stand and pray. Esta pequeña serie de sermones se llama Son como yo.